makapulong. Ay. Dahil alam niyo naman kung nangyari kagabi, wala akong may kagustuhan. Bongga ka, Day! Agnes? Bongga ka, Day! Sige lang, sige Nasa lang. loob po may naayos Taas ang po. kilay. If I were to suggest yung sandaan ng Boom! position, Patingin! hindi siya mistake. Jump! Kailangan na po Ako, ba sige. ngayon? Hala! May problema pa po pamilya Hala. namin. Hala! Abay, Hala! Oy! hindi niya pwedeng i-abandon ang eleksyon ng barangay Dan! president. He's still up and running for the position. Sige po, kakausapin ko po si tatay. Talk to him as soon as you can. Bukas na ang eleksyon. Hala! Sige. Hala! 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 Oy, akin na yan! Hala! 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 Okay, ganun mo daw yan. Ito ay hatid sa inyo ng Rejoice Antifrizz. Asan siya? Ngayong October 10. Hala! Hindi na yan! Bida. Surf 5-in-1 Fabric Yun Edition. mo. Ngayon, may fragrance capsules na nalulot sa damit para sa preskong bango na mas tumatagal. Hala! Start your fight against skin aging with the new Olay Age Hala! Protect. Hala! Slide! Only Hala! 129 pesos. Hala! Start your fight against skin Hala. aging when you grab it now. Olay Age Protect. Bongga ka, Day! Bongga Bongga ka, Day! Sige na ako, tanga marunong din! Sige lang, sige lang! Hoy! New Coastal Fire Foods.